बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर जमात दहम के सबक नंबर 8 नामदे माली का ख़ुलासा है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, अपने अहबाब में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा ख़ुलासे का सवाल बोर्ड में 5 नंबर का आता है और मैंने इस ख़ुलासे को इंतहाई आसान अल्फाज में बयान किया है ताकि आप लोगों को समझने और याद रखने में आसानी रहे। इस सबक के मुसन्निफ़ जो हैं ये मौलवी डॉक्टर अब्दुल हक हैं जो बाबा उर्दू के नाम से भी जाने जाते हैं। इस सबक का माखज़ चंद हम असर। जब हमने ख़ुलासा शुरू करना है तो सबसे पहले हमने सबक के अनवान की हेडिंग देनी है 605 मार्कर से नामदे माली, और फिर दूसरे सतर में हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, और तीसरी सतर में हम तहरीर करेंगे सिनफ़ अदब खाका। तो बेटा खाका क्या होता है? खाका किसे कहते हैं? किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना कि उसका तारफ़ भी हो जाए मगर उसकी स्वानियाँ ना हो, खाका कहलाता है। खाके में उस शख्स के अफकार व किरदार, खूबियों और खामी पर रोशनी डाली जाती है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इस सबक के ज़रिए हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि मेहनत ही किसी इंसान का सबसे बेहतरीन तारफ़ है। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। नामदे माली पेशे के लिहाज से माली था लेकिन काम के साथ लगन, शौक़ और मोहब्बत इसे दिलों में अमर कर गई। इस सबक के मुसन्निफ़ डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि नामदे माली मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद के बाग में माली था। उसकी ज़ात जेठ थी जो नीची कौम ख्याल की जाती थी, लेकिन ये बात गलत थी क्योंकि सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी का मिरास नहीं और न ही किसी को विरसे में मिलती हैं। मकबरे का बाग मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में था और उनका मकान इस बाग के हाथे में था। नामदे का काम उनके बंगले के सामने चमन बनाने का था। वो अंदर कमरे में काम करता रहता और जब कभी नज़र उठाकर देखता तो नामदे को हर वक्त काम में मसरूफ़ पाता। ये कभी पौधे का थनोला साफ़ करता तो कभी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालता और फिर पीछे मुड़कर उन्हें देखता और खुश होता। ऐसे महसूस होता जैसे वो अपने पौधों से बातें कर रहा हो। इन्हें देखकर खुशी भी होती और हैरानी भी कि काम उसी वक्त काम होता है जब उसमें लज़्ज़त आने लगे। बेमज़ा काम बेगार होता है। नामदों की कोई औलाद ना थी। वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता और इनकी परवरिश करता। वो उन्हें ही प्यार करता और उनसे ही बातें करता। उनको सरसब्ज़ देखकर ऐसा खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। अगर कभी किसी पौधे को कीड़ा लग जाता या कोई बीमारी लग जाती तो उसे बड़ा फ़िक्र होता। बाज़ार से खुद दवाएं उनके लिए लाता या फिर बाग के दरोगा से या मुसन्निफ़ से कहकर दरख्तों के लिए दवाएं मंगवाता। लेकिन हज़ार जतन करने के बाद अपने बाग को हमें सरसब्ज़ शादाब रखता। बाग में काम करते करते उसे जड़ी बूटियों की शिनाख्त हो गई थी और उन्हीं जड़ी बूटियों से बच्चों के इलाज करने में उसे बड़ी महारत हासिल थी। दूर दूर से लोग उसके पास अपने बच्चों के इलाज के लिए आते। वो बाग में जड़ी बूटियों से उनका इलाज करता था। दूसरे गांव के लोग उसे बुलाकर ले जाते थे और वो उनके साथ चला जाता और उनके बच्चों का इलाज करके मुफ्त आता और किसी से कुछ उसकी उजरत नहीं लेता था। वो खुद भी बड़ा साफ़ सुथरा रहता और अपने चमन को भी खूब साफ रखता था। उसने पूरे चमन को आईना बना रखा था। बाका दरोगा अब्दुल रहीम फैंसी तमाम मालियों का निगरान था। वो निगरानी के मामले में काफ़ी सख्त था लेकिन नामदे माली काम का धनी था। उसे कभी भी उसकी तरफ से कुछ शिकायत ना हुई। वो स्तैश की परवाह और सिरे की तमन्ना के बगैर काम करता। एक साल बहुत कम और कैद साली हो गई। बागों में पौधे सूखने लगे और अक्सर बाग मुरझा गए। वो अपने बाग को
گھڑوں میں پانی بھر بھر کر لاتا اور سیراب کرتا، اس سے اس کا باغ جو ہے وہ سرسبز و شاداب رہا۔ اسے پانی نہ ملتا تو کیچڑ لے آتا، اور یہی کیچڑ پودوں کے لیے آب حیات سے کم نہ ہوتا۔ میں نے اسے اس بے مثل خدمت گزاری پر انعام دینا چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، اسے ہر حال میں یہ کرنا ہوتا ہے، حالانکہ کیسے بھی تنگ ترش ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت کا اورنگ آباد کی اچھی آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال آیا تو یہ کام ڈاکٹر سراج الحسن کو سپرد کیا گیا۔ ان کا باغبانی کا ذوق بہت مشہور تھا، وہ نامدے مالی کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے، وہاں اور بھی 20 مالی کام کرتے تھے، ان میں کوئی ایرانی تھا، کوئی شامی تھا، کوئی جاپانی تھا، مختلف ملکوں سے مالی بلائے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی شدید خواہش تھی کہ وہ باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنا دیں۔ یہاں بھی نامدے مالی کا وہی انداز تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام محتاج رہا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی باغ کا چھپ گئے۔ نامدے بے خبر اپنے کام میں لگا رہا، اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ قضا اس کے سر پر ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ اس نے جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج اور منکسر المزاج تھا، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ غریب تھا لیکن غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا۔ کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ ہر موسم میں برابر کام کرتا، اسے اپنے کام پر غرور تھا، نہ کسی سے بیر تھا، اور نہ ہی اپنے نیک کام کا خیال تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، ان کے کام آتا، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی نیکی کر رہا ہے، کیونکہ نیکی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان کو اس کا احساس ہونے لگے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو عروج تک پہنچانا ہی نیکی ہے۔ اس عروج تک کبھی کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن وہاں جانے کی کوشش ہی انسان کو انسان بناتی ہے، بلکہ کندن بنا دیتی ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے حساب کے وقت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے جو استعداد تجھے میں ڈالی تھی تم نے کیا کیا، اور خلق خدا کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدے مالی نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا۔ وہ ذات کا ڈھیر پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ چند ہم اثر۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے احباب اور گروپ سے اس کو شیئر کریں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر ہوں گا۔